à la montée sur le couloir. Le camion de remorquage est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remarquer. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر إدارة المسجد على هذه الاستضافة وأشكر الحضور الكريم. بالنسبة للغة العرض، هل تريدون اللغة العربية، اللغة الفرنسية أم هما معا؟ اللغة الفرنسية بزوج إن شاء الله مع بعض إن شاء الله. إذا بالنسبة لموضوع هذا العرض، الوصية وفي البداية أحب أن أعرف الوصية. تعريف الوصية، ما هي الوصية؟ الوصية في معناها القانوني تصرف أحادي الجانب قابل للإلغاء. إذن أحادي الجانب لأنه الوصية يعملها الشخص بنفسه، لا تحتاج إلى شخصين، لكل شخص وصية، لكل شخص وصية، ليست عقدا وإنما هي تصرف أحادي الجانب. والوصية يجب أن تكون هنا في كيبيك، أتحدث هنا في إطار القانون المدني لكيبيك، يجب أن تكون محترمة لأحد الأشكال القانونية، أحد الأشكال التي حددها القانون والتي سأتطرق إليها فيما بعد. والوصية تتعلق بتنظيم مجموعة من الأشياء المتعلقة بالموصي، مثلا مراسم الدفن والجنازة، مثلا توزيع التركة، توزيع الميراث، مثلا تعيين المصفي، كيف ستتم طريقة تصفية التركة، كل هذه الأمور. مثلا أيضا الوصاية على الأطفال، وهذا أمر عام سأتحدث عنه فيما بعد بتفصيل. والوصية كآخر عنصر وآخر شيء هام، الوصية لا ترتب نتائجها القانونية إلا بعد الوفاة. إذن هي وثيقة تنظم مجموعة من الأمور، مجموعة من الأشياء، ولكن لا يتم تطبيقها إلا عند الوفاة. هذه الوثيقة، هذا التصرف القانوني. إذن ترجمة هذا باللغة الفرنسية. Donc pour le sujet qu'on va traiter dans cet exposé, c'est le testament. La définition du testament, selon le Code civil du Québec, c'est un acte unilatéral. Ça veut dire que ce n'est pas un contrat, c'est un acte unilatéral, révocable. Ça veut dire que le testament peut être révoqué, peut être modifié avant le décès. Et non conjonctif. Non conjonctif, ça veut dire que chacun a son testament. Par exemple, un couple ne peut pas faire un seul testament. Il faut que la femme fasse son testament et que le mari fasse son testament. Le testament conjonctif au Québec est non valide. Donc c'est un acte unilatéral. Chacun a son testament. Le testament doit être établi dans l'une des formes prévues par la loi. Je vais par la suite définir et expliquer les conditions de chaque forme du testament selon le Code civil du Québec. Le but du testament est de disposer de tout aux parties des biens au décès.
Et dans le testament aussi, on désigne un liquidateur. Le liquidateur, c'est une obligation au Québec. Donc ça, c'est parmi les avantages du testament. Il faut désigner un liquidateur. Par exemple, si quelqu'un décède au Québec, donc, et puis les héritiers ils vont à la banque ou bien à l'administration pour l'informer du décès, ils vont leur dire c'est qui le liquidateur. Le liquidateur, c'est une personne qui liquide la succession, qui fait l'inventaire, il a plusieurs responsabilités. Il fait l'inventaire, il fait les dernières déclarations de revenus du défunt, il dresse l'actif net de la succession, il signe tous les papiers relatifs à la succession. Donc le liquidateur, c'est une obligation au Québec ici. Et puis le dernier trait du testament, c'est qu'il n'a pas d'effet qu'au décès. Donc le testament, c'est un document de planification qui s'applique à compter du décès d'une personne. الآن سنتحدث عن أهمية الوصية. أهمية الوصية. في البداية لابد من الإشارة إلى مبدأ هام هنا في كيبيك في القانون المدني لكيبيك. هناك مبدأ هام يتعلق بالوصية وهو مبدأ حرية التصرف. حرية التصرف. معنى هذا المبدأ أن الإنسان له كامل الصلاحية وكامل الحرية في التصرف في أملاكه. ممكن له أن يعطي أملاكه لأي شخص شاء. وهذا المبدأ مهم وهو لصالح الجالية المسلمة. الجالية المسلمة لأنه الهاجس الذي يؤرق المسلمين هنا هو كيفية تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بعد الوفاة. إذن فبالإمكان استغلال هذا المبدأ، مبدأ حرية التصرف، في كتابة وتحرير الوصية وتوزيع التركة حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. إذن هذا أمر هام. إذن الأمر الثاني الذي يدخل في إطار أهمية الوصية يكمن في أن الوصية تعتبر وثيقة هامة لأنها تمكن الإنسان من التخطيط لتركته ومن اختيار الأشخاص الذين يقومون سواء بتصفية التركة، الأشخاص الذين يقومون بالوصاية على الأطفال في حالة عدم وجود الأبوين، في حالة وفاة الأبوين. إذن من هذا المنطلق فإنه في غياب الوصية فإن جميع مقتضيات القانون المدني لكيبيك هي التي تطبق في هذه الحالة في غياب الوصية، سواء فيما يتعلق بتوزيع الميراث، سواء فيما يتعلق بتحديد المصفي، سواء فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال. إذن فالمشرع في القانون المدني يعطي للإنسان صلاحية تحديد وتخطيط وضعية ما بعد الوفاة من خلال الوصية، ولكن في حالة عدم استعمال الشخص لهذا الحق فإن هناك قواعد في القانون المدني لكيبيك هي التي تطبق في غياب تدخل الشخص في حياته وتنظيم وضعية ما بعد الوفاة من خلال وثيقة الوصية. Donc le deuxième point, c'est l'importance d'avoir un testament.
Au préalable, je voudrais mentionner et parler d'un principe qui est très important ici au Québec, dans le Code civil du Québec. C'est un principe qui a été hérité du droit anglo-saxon, c'est la liberté de tester. Ici au Québec, on a ce principe. La personne a la liberté de tester. Donc elle a la liberté de donner ses biens à qui que ce soit. Au Québec, ici, il y a l'ordre public qui est le Code civil du Québec, et puis il y a la volonté. Donc, si la personne exerce sa volonté, et puis le législateur lui permet ça, si la personne exerce sa volonté par la rédaction d'un testament, donc cette personne pourrait faire un testament et puis planifier pour son patrimoine, pour ses enfants, la tutelle aux enfants, pour la désignation du liquidateur, pour tous les détails qui entrent dans le testament. Donc, le législateur, il lui permet ça. Mais, en l'absence du testament, si la personne n'a pas rédigé son testament, donc c'est l'ordre public qui va s'appliquer. Donc, au niveau de la distribution des biens de la personne, c'est les dispositions du Code civil qui vont s'appliquer. Il y a des hypothèses, il y a des scénarios. S'il y a les enfants, s'il y a l'épouse seulement, s'il y a les frères et sœurs, il y a des dispositions, mais qui sont différentes. Les dispositions du Code civil concernant la distribution du patrimoine du défunt, ils sont différentes de la charia. Donc, c'est ça. Donc, ce principe-là, qui est la liberté de tester, est très important pour la communauté musulmane, parce qu'à partir, en exploitant ce principe-là, cette communauté pourrait rédiger un testament et puis distribuer, planifier la succession de telle sorte que cette planification respecte les préceptes de la religion islamique. الآن سنتحدث عن أشكال الوصية في كيبيك. دونك لقد قلت سالفا بأنه في تعريف الوصية بأنه لابد في هذه الوصية من احترام أحد الأشكال التي نص عليها المشرع في القانون المدني. إذن الشكل الأول للوصية هو الوصية أمام موثق، والشكل الثاني للوصية هو الوصية المكتوبة بخط اليد، والشكل الثالث للوصية الوصية أمام الشاهدين. إذن هناك ثلاثة أشكال. لابد للوصية أن تحترم مقتضيات وشروط أحد هذه الأشكال لكي يتم تطبيقها بعد الوفاة. إذن الوصية أمام موثق، هذه الوصية تتم من خلال لقاء الشخص المعني بالأمر مع موثق، والموثق يطلب من الشخص مجموعة من الأمور تتعلق بوضعيته العائلية ووضعيته المالية، وكذلك يطلب منه تحديد الأشخاص الذين يريدهم من أجل تصفية التركة، من أجل الوصاية على الأطفال وغير ذلك. بعد ذلك الموثق يقوم بتحرير هذه الوصية ويسجلها بعد ذلك، وهو التزام يقع على عاتق الموثق، يسجلها بسجل مركزي للوصايا تابع لهيئة الموثقين بكيبيك. هذه هي الوصية
أمام موثق. بالنسبة للوصية المكتوبة بخط اليد، الوصية المكتوبة بخط اليد لا يلجأ فيها الشخص إلى موثق، وإنما يكتبها يحررها هو بنفسه، ولا بد في هذا الشكل من أن تكون مكتوبة بخط اليد، وليس هناك أي تشكيلية أخرى غير ذلك، أن تكون مكتوبة بخط اليد. هذا ما ينص عليه القانون المدني. الشرط الأول أن تكون مكتوبة بخط اليد، والشرط الثاني أن يكون موقعا عليها من طرف الشخص المعني بالأمر. الشكل الثالث للوصية هو الوصية أمام الشاهدين. هذا الشكل قد يكون مكتوبا بخط اليد، وقد يكون مكتوبا بآلة كالحاسوب أو غير ذلك، أو الآلة الكاتبة. والشروط التي ينبغي احترامها هنا هو أن يكون هناك شاهدين، أن الشخص الذي حرر الوصية يوقع، ويوقع إلى جانبه شاهدان. إذن هذا هو الوصية أمام الشاهدين. Donc je vais essayer de résumer ça en français. Donc le testament au Québec doit être rédigé selon l'une des trois formes exigées par la loi. Donc l'une des trois formes exigées par la loi. Donc les trois formes, c'est le testament notarié, le testament holographe et le testament devant témoin. Le testament notarié. Le testament notarié, c'est un testament qui est rédigé par un notaire, donc à la suite d'une rencontre faite avec ce notaire. Donc, et puis, durant cette rencontre, le notaire s'informe au sujet de la situation personnelle, familiale et financière du client. Et puis par la suite, le notaire, il rédige le testament, et puis il le lit, et puis il explique au client, et puis le client et le notaire, ils signent ce testament. Et par la suite, le notaire a l'obligation d'enregistrer ce testament dans un registre central des testaments à la Chambre des notaires du Québec. La deuxième forme, c'est le testament holographe. C'est un testament qui est écrit à la main. Donc les deux conditions de ce testament, il faut que ça soit écrit à la main, et puis il faut que ça soit signé par le testateur. La troisième forme du testament, c'est le testament fait devant témoin. Donc ce testament, il peut être écrit à la main ou bien écrit par tout autre outil informatique, la machine à écrire par exemple. Et puis c'est ça, les conditions de cette forme-là, il faut que ça soit signé par le testateur et par deux témoins en présence du testateur. إذن هذه هي الأشكال الثلاثة للوصية. إذن سأحاول أن أقوم بمقارنة سريعة بين مختلف هذه الأشكال الثلاثة. الأشكال الثلاثة كلها صحيحة وكلها لها وزن قانوني، ولكن هناك بعض الفروق الدقيقة بينها. بالنسبة للوصية المكتوبة بخط اليد والوصية أمام الشاهدين، هذه كتابات عرفية خاصة، عرفية وخاصة، ويترتب على هذا أنه عند وفاة شخص وهذا الشخص ترك وصية مكتوبة بخط اليد،
لا بد لتطبيق هذه الوصية، سواء الوصية المكتوبة بخط اليد أو الوصية أمام الشاهدين. لا بد من أجل تطبيق هذه الوصية ومن أجل ترتيب هذه الوصية لجميع آثارها ونتائجها القانونية، لا بد من عرضها على القاضي، لا بد من دعوى قضائية، لا بد من عرضها على القاضي، ولا بد من المصادقة عليها من طرف المحكمة. إذن الوصية المكتوبة بخط اليد والوصية أمام الشاهدين لا بد من المصادقة عليها من طرف القاضي. لا بد للقاضي من أن يتأكد من أن الشخص المتوفى، الشخص الهالك، هو الذي كتب هذه الوصية وهو الذي وقعها. حينما يتأكد القاضي من ذلك فإنه يؤشر على ذلك ويصادق عليه، ومن هنا تبدأ فعالية الوصية. أما قبل هذا لا يمكن للوصية المكتوبة بخط اليد أو الوصية أمام الشاهدين أن تطبق من طرف الورثة، والأمر يتطلب وقت، يتطلب دعوى قضائية، ويتطلب وقت، ويتطلب مصاريف قضائية. والأمر الثاني، هذا الأمر بالنسبة للوصية المكتوبة بخط اليد والوصية المكتوبة أمام الشاهدين. بالنسبة للوصية أمام موثق تطبق أوتوماتيكيا بعد الوفاة، لا تحتاج إلى مسطرة مصادقة، لأن الموثق قد لعب دور الموظف العمومي الذي يثبت بأن الشخص الذي وقع أمامه هو الهالك. إذن الوصية أمام الموثق لا تحتاج لمسطرة مصادقة، بل تطبق أوتوماتيكيا بعد الوفاة. الأمر الثاني، الفرق الثاني بين مختلف هذه الأصناف هو أنه بالنسبة للوصية المكتوبة بخط اليد والوصية أمام الشاهدين هناك مشكل حفظ الوصية. لابد من أن نجد هذه الوصية، لابد من أن الورثة يجدون هذه الوصية عند الوفاة. إذا تم فقدانها أو تم إتلافها فليست هناك وصية. ولا بد من الحصول على الأصل، لأنه في الدعوة القضائية التي يتم من خلالها المصادقة على الوصية أمام الشاهدين والوصية المكتوبة بخط اليد، لا بد من المصادقة على الأصل. لا يقبل القاضي النسخة، لا بد من إحضار الأصل إليه. أما بالنسبة للوصية أمام الموثق فإن الأصل دائما يبقى عند الموثق. في جميع المحررات وجميع الوثائق التي تكون لدى الموثق فإن الأصل يتم الحفاظ عليه من طرف الموثق، ويسلم نسخة طبق الأصل للشخص المعني بالأمر. وبعد الوفاة، رغم أن الورثة مثلا يفقدون نسخة أو لا يتوفرون عليها أو كذا، فإنه بمجرد القيام ببحث حول الوصية، لأنه قلت سالفا بأنه بالنسبة للوصية المكتوبة أمام موثق فإن هذه الوصية يتم تسجيلها في السجل الخاص. بعد الوفاة يتم إجراء بحث حول الوصية، وبهذا البحث يتم معرفة الموثق الذي تمت كتابة الوصية لديه، ورقم هذه الوصية، رقم تسجيل هذه الوصية، وعنوان الموثق. وفي حالة مثلا وفاة الموثق أو أنه لم يعد يزاول هنا، فإنه جميع الأصول التي لديه في المكتب يتم يتم إعطاؤها لموثق آخر تحت إشراف هيئة الموثقين بكيبيك، أو يتم إيداعها في أرشيف المحكمة الأقرب لمكان مزاولة الموثق. إذن الأصول لا يتم فقدانها.
j'ai fait en arabe la comparaison des testaments. Donc les testaments, que ce soit le testament notarié, holographe ou devant témoin, ce sont des documents valides. Ce sont des documents reconnus par la loi. Mais il y a certaines différences entre ces documents. La première différence, c'est que le testament holographe écrit par la main et le testament fait devant témoin ne sont que des écritures privées. Donc ce ne sont pas des écritures officielles, authentiques. Donc seul le testament notarié est authentique. La deuxième différence, c'est que le testament holographe et le testament fait devant témoin peuvent être perdus, détruits ou abîmés. La troisième différence, c'est que le testament holographe et le testament devant témoin doivent être vérifiés, validés après le décès, donc par le tribunal. Il faut que les héritiers soumettent l'original du testament holographe ou le testament devant témoin, ils soumettent ça au juge, et puis il y a une action en justice, il y a une procédure, une expertise pour prouver que ce testament est bel et bien le testament du défunt. Autre différence, c'est que le testament notarié a la garantie de conservation qui se reflète dans l'obligation qu'a le notaire de conserver dans son greffe l'original de tous les actes qu'il reçoit en minute. Donc il n'y a aucun risque de perte. Et puis le testament notarié n'est jamais soumis à aucune procédure de vérification après le décès et il est inscrit à un registre qui permet de le retracer facilement. إذا هذه بعجالة أهم النقاط القانونية المتعلقة بالوصية في القانون المدني لكيبيك. والآن أفسح المجال للأسئلة إذا لديكم أي سؤال لا تترددوا في ذلك لأن الأسئلة أهم من العرض، ستكون أهم من العرض. Vos questions, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. شكرا. السؤال بما يخص الأبناء. نعم. الوصية والأبناء إذا توفينا كيف؟ نعم. في مجال القانون والشريعة. شكرا. Tu réponds à la question d'abord et après on passe à la deuxième. بالنسبة للوصية هناك مجموعة من المقتضيات في الوصية. الوصية تتضمن مجموعة من المقتضيات ومن بين هذه المقتضيات هناك المقتضى المتعلق بالوصاية على الأبناء. في القانون المدني لكيبيك هناك في حياة الوالدين فإنهما يتقاسمان الوصاية القانونية على الأطفال. الوالدان يتقاسمان الوصاية على الأطفال، هما مسؤولان، هما الاثنان. ولكن في حالة وفاة أحدهما فإن الوصاية القانونية تنتقل أوتوماتيكيا وبقوة القانون إلى الآخر. في حالة وفاة الأب تنتقل الوصاية 100% إلى الأم. في حالة وفاة الأم
تنتقل الوصاية 100% إلى الأب، ولكن المشكل يطرح في حالة وفاتهما معا. هنا المشرع في كيبيك أتاح الفرصة للشخص لاختيار الأوصياء على أبنائه في حالة وفاته هو وزوجته. نعم، إذن وفي الوصية نمارس هذا الحق من خلال اختيار الشخص لمجموعة من الأشخاص الذين يريد أن تعهد إليهم مسؤولية الوصاية على الأطفال. إذن فهو يختار إخوته، يختار 3 إلى 4 اختيارات، يضع 3 إلى 4 اختيارات، وهذه الاختيارات نضع 3 أو 4 ليتم إعطاء الفرصة، لأنه في حالة عدم إمكانية مثلا بالنسبة للشخص الموجود في المغرب أو في الجزائر أو كذا أو كذا نضع الشخص الأول، وفي حالة عدم إمكانية مجيئه يمكن الشخص الثاني أن يمارس هذه المهمة. في حالة عدم إمكانية مجيء الشخص الثاني يمكن للشخص الثالث، وهكذا، وذلك ليتم سد الفراغ. وممكن أيضا هناك إمكانية أضعها أيضا، ممكن لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا في خارج البلد، خارج كندا، ولكن هناك إمكانية أخرى نمارسها لأنه موجودة في القانون المدني، وهي إمكانية حضانة الأطفال. مثلا تعهد إلى صديق حميم، صديق تثق به، تعهد إليه بحضانة الأطفال في انتظار مجيء الشخص من المغرب أو ليبيا أو الجزائر أو مصر أو غير ذلك من البلدان. إذن هذا الشخص تكون له حضانة مؤقتة، الشخص الذي يكون هنا في كيبيك لأنه قريب، ويحضن الأطفال إلى غاية مجيء الشخص الوصي، أحد الأشخاص الوصياء المنصوص عليهم في الوصية. La question a été au sujet de la tutelle aux enfants. La tutelle aux enfants. Oui, le testament comprend plusieurs clauses. Et parmi ces clauses, il y a la tutelle aux enfants. Pour expliquer ce concept, la tutelle dans le Code civil du Québec, pour l'expliquer brièvement, la tutelle, du vivant des parents, la tutelle, elle est partagée entre les deux parents. Donc, ils l'exercent conjointement, le père et la mère. Et quand quelqu'un décède parmi les parents, la tutelle passe automatiquement à l'autre parent. Mais la question se pose au décès des deux parents. Donc le législateur ici au Québec a permis, dans le Code civil, a permis aux parents de désigner un tuteur. Donc les parents peuvent désigner un tuteur qui s'occupera de la personne et des biens des enfants après son décès. Donc dans le testament, on exerce ce droit donc par la désignation d'un premier choix. On met des choix, le premier choix, le deuxième choix, le troisième et le quatrième choix. Puis c'est ça, par exemple, si ces différents choix, si ces différentes personnes ne sont pas domiciliées au Québec, donc on va mettre aussi, on va exercer un autre droit dans le Code civil, c'est la garde provisoire. On confie la garde provisoire à une personne qui est ici, un ami, c'est ça qui est ici, un ami du défunt dans son testament par exemple, et puis cet ami exercera la garde provisoire sur les enfants jusqu'à, en attendant que le premier tuteur vienne ici au Québec.
هناك إشارة سبحان الله نسيتها في الإجابة باللغة العربية. نسيت أن أضيف أنه في حالة عدم وجود، في حالة عدم تحديد الوصي، فإن هنا يحدث فراغ. إذن لابد في هذه الحالة لأحد المعنيين بالأمر، أحد الأشخاص في العائلة مثلا في المغرب أو في الجزائر أو كذا وكذا، لابد له من المجيء إلى كيبيك، ولا بد له من رفع دعوى في حالة عدم تحديد الوصي، لابد له من رفع دعوى قضائية والمطالبة بالأطفال. وهذه الدعوة تتطلب وقتا ومالا، وهذا هو المشكل. Donc j'ajoute en français qu'en l'absence de désignation de tuteur, donc il faut qu'une personne intéressée parmi la famille des enfants, donc il faut que cette personne vienne ici au Québec et puis qu'elle entame une procédure judiciaire pour se désigner comme cette personne se désigner comme tutrice aux enfants. Puis cette personne, et puis cette procédure judiciaire demande du temps, de l'argent. C'est ça. Salam alaikum. J'ai deux questions. L'oula, c'est est-ce que d'abord les biens qu'on possède à l'extérieur du Canada, quand on fait un testament ici, pour les biens qui sont là, mais comme on a des parents au bled, et que comment est-ce que les biens qu'on possède ailleurs qu'au Canada, on peut les mettre on les met dans le testament? Mais l'exécution de cet acte, un. Et deuxièmement, est-ce que le notaire peut être un liquidateur testamentaire? Non. Donc pour les biens qui sont à l'extérieur du Canada, pour le testament, ça s'applique aux biens qui sont ici. Et puis, il s'applique aux biens du défunt. Il faut toujours prendre en considération le dernier domicile du défunt. Le dernier domicile du défunt. Par exemple, si vous quittez le Canada, et puis c'est ça, et puis vous rompez tous les liens qui vous attachent au Canada, c'est ça, vous avez plus de travail ici, vous avez plus de famille ici, vous faites plus de déclaration de revenus ici, donc vous rompez tous les liens avec le Canada, donc le domicile il change. Le domicile, il change. Donc, pour les biens meubles, ça comprend tout ce qui se transporte. Tout ce qui se transporte. Donc, il y a dans le droit, il y a les biens meubles et les biens immeubles. Pour les biens meubles, l'argent, la voiture, tout ce qui se transporte, le mobilier, tout ça. Pour les biens meubles, la loi qui s'applique à ces biens, c'est la loi du dernier domicile. Donc si vous êtes par exemple ici, et puis vous avez votre domicile ici, vous avez votre travail, par exemple, vous avez tous vos liens sont ici, et puis vous allez par exemple dans un autre pays, et puis vous mourrez. Donc la question qui va se poser pour les biens meubles, par exemple si vous avez des biens meubles au Maroc, bien en Algérie, ou bien en Égypte, pour les biens meubles, la loi qui va s'appliquer, c'est la loi du dernier domicile, donc la loi d'ici. Parce que votre domicile a été ici. Mais si vous changez de domicile,
si vous rompez tous les liens avec ici, avec le Canada, donc c'est la loi du dernier domicile, le pays où vous êtes établi. Donc pour le testament, ça s'applique aux biens qui sont ici. Et il s'applique aussi aux biens meubles qui sont ailleurs. Mais les immeubles, l'aqarat, les immeubles, c'est la loi de la situation de l'immeuble qui s'applique. Par exemple, si vous avez un immeuble en Égypte, bien au Maroc, c'est la loi de ce pays qui va s'appliquer sur l'immeuble. Mais les biens meubles, si vous avez un compte bancaire, par exemple en Algérie ou en Égypte, l'argent c'est un bien mobilier, ça se transporte. Si vous avez un compte en Algérie ou bien en Égypte ou quoi, c'est la loi du dernier domicile qui va s'appliquer. C'est la loi du Québec. Donc c'est ça la réponse. La deuxième question, est-ce que le notaire peut être liquidateur de sa Est-ce qu'un notaire peut être... Le notaire, il peut être liquidateur de la succession, mais c'est des frais en plus. Moi, je ne le conseille pas. C'est des frais en plus pour la succession. Donc, pour le liquidateur, ça peut être des amis. Parce que ce n'est pas une tâche très ardue, ce n'est pas une tâche très difficile de liquider la succession. Ce sont des tâches administratives et puis ça se fait avec le conseil du notaire. Mais pour mettre le notaire comme liquidateur, c'est des frais en plus, des charges pour la succession. Les notaires, normalement, ils exercent la liquidation, mais c'est pour les successions qui sont très importantes. Il y a beaucoup de biens, c'est ça. Mais pour les successions qui ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup de biens, donc un ami peut faire l'affaire. جزاك الله خير على هذه التوضيحات. عندي 3 أسئلة. الأول هو إذا كتبت الوصية في بلد غير كندا هل يعترف بها بكيباك؟ السؤال الثاني إذا كتبت في une autre province l'Ontario ولا بريتش كولومبيا par exemple هل يعترف بها في كيباك؟ والسؤال الثالث أهم Combien ils chargent les notaires pour faire un testament? Merci. شكرا. هو بالنسبة للوصايا التي تكتب في غير كيبيك يجب عليها أن تحترم أحد الأشكال هنا في كيبيك التي ذكرتها. إما أن تكون وصية مكتوبة بخط اليد وتحترم هذا الشكل، شروط هذا الشكل، أو تكون وصية أمام الشاهدين وتحترم هذا الشكل. إذا احترمت أحد الأشكال يمكن تطبيقها. نعم. حتى ولو كان الموثق في الجزائر for example. نعم، حتى لو كان. نعم. وبالنسبة لأتعاب الموثق هذا يختلف حسب نوعية الوصية وحسب تعقيد الوصية وحسب تعقيد الوصية، ولكن الأتعاب هي من تقريبا من $150 إلى $300 أو $500، ولكن هناك وصايا من نوع خاص قد تصل إلى $3000-5000 من نوع خاص. نعم. Oui, pour le testament qui est écrit ailleurs qu'au Québec, donc il faut que ça respecte l'une des formes qui sont exigées par la loi ici au Québec. Et pour la tarification, j'ai dit que ça dépend de la complexité du testament
Et puis, plus le testament est complexe, plus les honoraires, plus c'est dispendieux. هناك سؤال هنا في حالة وفاة الأم والأب ولم تكن هناك وصية فما مصير الأبناء؟ لقد قلت سابقا بأنه في حالة وفاة الأم والأب ولم تكن هناك وصية فلا بد من القيام بدعوى قضائية والمطالبة بالأطفال نعم. وهذه الدعوة تتطلب وقتا ومالا، وفي انتظار البت في الدعوة فإنه لا مجال إلى الأطفال يوضعون لدى مديرية حماية الأحداث. وهناك سؤال آخر في حالة وفاة الشاهدين ماذا يحدث؟ هذا يتعلق بالوصية أمام الشاهدين. هذا مشكل، إذا توفي أحد الشاهدين فليست هناك وصية، لأنه القاضي من أجل تطبيق الوصية، من أجل التأكد من أن الشخص الهالك هو الذي حرر هذه الوصية ووقع عليها، فإنه يستدعي الشاهدين، وذلك لكي يؤكدوا بأن الهالك هو الذي حرر الوصية ووقع الوصية بحضورهما. إذا توفي الشاهدان فلا يمكن المصادقة على الوصية. Il y a une question sur en cas du décès des parents et puis en l'absence d'un testament, quel est le sort des enfants? Donc, pour la réponse à cette question, donc, il faut qu'une personne intéressée entame une action en justice et puis demande qu'elle soit désignée tutrice aux enfants. Il y a une autre question concernant le testament devant témoin. Donc, en cas du décès des témoins, qu'est-ce qui arrive? Donc, pour que le juge homologue le testament devant témoin, il faut qu'il y ait une déclaration assermentée un affidavit par les témoins, comme quoi il déclare que le défunt a rédigé le testament et puis a signé ce testament devant eux. Donc s'il n'y a pas les témoins, donc le juge ne peut pas homologuer ce testament, donc le testament ne sera pas vérifié. هناك سؤال في حالة طلاق والزوجة لها الحضانة الكلية للأطفال وتوفيت الزوجة، هل لها الحق أن توصي بالحضانة لأحد إخوانها أو أحد أقاربها حتى لو لم يكن موجودا في كندا؟ للإجابة عن هذا السؤال ليس هناك عنصر غائب. هل الأب لا زال على قيد الحياة؟ Vous allez faire les deux cas, s'il est en vie ou s'il est mort. إذا كان الأب على قيد الحياة فهو الذي تنتقل إليه الوصاية حتى في حالة الطلاق. Oui, c'est ça. Automatiquement, oui. Donc هو الذي تنتقل إليه الوصاية، لأنه الوالدان كما قلت هذا مبدأ قانوني، الوالدان يتقاسمان الوصاية القانونية على الأطفال، يتقاسمان الوصاية القانونية على الأطفال بقوة القانون، ولا يمكن
تجريد أحدهما من الوصاية على الأطفال إلا بمقتضى حكم قضائي. دونك الأمر بالغ الأهمية، لا يمكن تجريد أب من وصايته على أطفاله إلا بمقتضى حكم قضائي، إلا بمقتضى حكم قضائي. ولا بد من إثبات أن هذا الأب قد ارتكب خطأ شنيعا، لا بد من إثبات ذلك للقاضي، لا بد من إثبات أنه ارتكب خطأ شنيعا يؤذي بالطفل وبتربية الطفل، مثلا تحرش جنسي أو غير ذلك. هذا الأب يمكن تجريده من الوصاية على الأطفال، ولكن الطلاق لا يجرد لا الوالد ولا الوالدة من الوصاية على الأطفال. في حالة ما إذا كان ميتا، في حالة ما إذا كان ميتا فإن العبرة بالوصية، العبرة بالوصية التي حررتها الأم. إذا يمكن لها أن تختار أوصياء على أطفالها في حالة وفاتها. هل أنتم، هناك سؤال آخر، هل أنتم موثق وهل تقبلون أن تحللوا وصية امرأة حسب الشرع والقانون؟ شكرا. نعم، مرحبا. En français, c'est ça, il y avait une question. Dans le cas d'un divorce, et puis la mère a la garde des enfants, est-ce que cette mère peut désigner un tuteur ailleurs qu'au Canada? Dans ce cas, si le père il est vivant, donc si cette femme décède, donc la tutelle passe automatiquement au père, à moins que ce père ne soit déchu de la tutelle. Et puis la déchéance de la tutelle, ça se fait par jugement. Ça se fait par jugement. Et puis il faut prouver au juge que ce père a commis une faute lourde, c'est ça, impardonnable, qui porte atteinte aux enfants. Et si le père n'est pas vivant, la deuxième hypothèse, donc la mère elle a le droit de désigner quelqu'un pour s'occuper de la personne et des biens de ses enfants après son décès, même si cette personne institutrice ne se trouve pas au Canada. La deuxième question, est-ce que vous êtes notaire et puis est-ce que vous acceptez de rédiger le testament d'une femme selon la charia et la loi? Je dis bienvenue. Oui, c'est ça. Salam alaikum. J'ai juste une question concernant l'acte notarié, c'est-à-dire devant un notaire. Est-ce qu'on doit préciser ou bien mentionner la religion pour respecter, comme par exemple les règles religieuses de partage entre filles et garçons? Et autre chose aussi, pour l'enterrement, est-ce qu'on doit aussi mentionner ça pour que le défunt soit enterré dans un cimetière islamique? Merci. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons le droit, oui. Nous avons le droit d'opter pour la religion islamique pour les dispositions funéraires, c'est ça. Et puis nous avons le droit d'opter pour l'islam pour le partage du patrimoine. Et ça découle du principe que j'ai évoqué précédemment, c'est le principe de la liberté de tester. Donc vous avez le droit de tester selon vos préférences, selon vos volontés. C'est ça. Mais un point très important,
il y avait des testaments qui étaient rédigés par des associations ici au Québec, puis par des mosquées. Il y avait, par exemple, je veux que ma succession soit partagée suivant la religion islamique. Là, c'est pas valide. Il faut détailler. Il faut détailler. Il faut détailler les legs. Et puis, il faut mettre les scénarios. Vous avez le droit de mettre des scénarios, vous avez le droit de mettre des hypothèses, c'est ça. Et puis, vous avez le droit de donner au garçon le double de la part de la fille. Mais il faut préciser ça. Il faut préciser ça. Donc, بالنسبة لهذا السؤال باللغة العربية، هل بالإمكان اختيار الشريعة الإسلامية من أجل تنظيم مراسم الدفن والجنازة وتوزيع التركة؟ نعم، بالإمكان ذلك استنادا إلى مبدأ حرية التصرف، ولكن لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض الوصايا التي تمت كتابتها هنا في كيبيك من طرف جمعيات ومن طرف مساجد، وفي هذه الوصايا هناك مقتضى يقول بأنه أريد أن يتم تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في توزيع تركتي. هذا الأمر ممكن أنه يخلق مشاكل بعد الوفاة، لأنه طلعت على بعض القضايا، على بعض الأحكام القضائية، وكانت هذه الأحكام القضائية تتطرق إلى أمور